السلام علیکم دوستو، نجیبز آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت مہاراشٹر بورڈ کے ریاضی حصہ دوم یعنی جیومیٹری کا دوسرا سبق فیسا غورس کا مسئلہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 31 پر جو مزید معلومات کے لیے ٹاپک میں انفارمیشن دی گئی ہے اس انفارمیشن کو ڈسکس کریں گے۔ صفحہ نمبر 31 پر یہ انفارمیشن دی گئی ہے مزید معلومات کے لیے۔ اس میں ہمیں فیسا غورس کے اعداد ثلاثہ حاصل کرنے کا ضابطہ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے فیسا غورس کے اعداد ثلاثہ کیا ہوتے وہ دیکھا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فیسا غورس کے اعداد ثلاثہ یعنی کہ 3 طبعی عدد کا گروپ ہوتا ہے، جس میں ایک طبعی عدد کے مربع کا مربع باقی 2 طبعی اعداد کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ تو 3 طبعی عدد ہوتے ہیں، اس میں سے جو سب سے بڑے والا طبعی عدد ہوتا ہے اس کا مربع مساوی ہوتا ہے باقی 2 طبعی اعداد کے مربعوں کے مجموعے کے برابر۔ تو اب ہمیں اگر تینوں کے تینوں طبعی اعداد یعنی کہ اعداد ثلاثہ ہمارے پاس نہیں ہے تو انہیں حاصل کرنے کا ضابطہ اس کو دیکھنا ہے۔ فیسا غورس کے اعداد ثلاثہ اگر اے بی اور سی 3 طبعی اعداد ہیں، اگر اے بی سی طبعی اعداد ہو اور اس کے اندر ایک کنڈیشن ہے اے کی ویلیو بڑی ہونا چاہیے بی کی ویلیو سے، اے بڑا ہے بی سے، اس طرح ہو تو اے کی دوسری جمع بی کی دوسری یہ پہلا، اے کی دوسری منفی بی کی دوسری یہ دوسرا، اور 2 اے بی 2 ضرب اے بی یہ تیسرا فیسا غورس کے اعداد ثلاثہ ہوتے ہیں۔ مطلب اگر ہم کوئی بھی 2 نمبر چوز کرتے ہیں جس میں سے ایک نمبر بڑا ایک نمبر چھوٹا ہے تو ان 2 نمبرز کی مدد سے ہم فیسا غورس کے اعداد ثلاثہ کا ایک سیٹ بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر پہلا والا جو عدد ہوگا وہ ہوگا اے کی دوسری جمع بی کی دوسری، دوسرا والا جو عدد ہوگا وہ ہوگا اے کی دوسری منفی بی کی دوسری، اور تیسرا والا جو عدد ہوگا وہ ہوگا 2 اے بی۔ یہاں پر دھیان رکھیے کہ ہمیں 2 طبعی اعداد لینا ہے، ہمیں 2 طبعی اعداد لینا ہے۔ اس کا پروف دیا گیا ہے یہاں پر اے کی دوسری جمع بی کی دوسری اس پورے ٹرم کی دوسری جو کہ ہوتا ہے اے کی چوتھی جمع 2 کی دوسری بی کی دوسری جمع بی کی چوتھی، یہ ہمیں x + y ہول اسکوائر کے ایکسپانشن فارمولے سے ایکسپانشن ملتا ہے۔ x کی دوسری جمع y کی دوسری، x جمع y کی دوسری ہوتا ہے x کی دوسری یعنی کہ پہلے ٹرم کا مربع جمع دونوں کا حاصل ضرب جو ہوتا ہے xy اور حاصل ضرب کا دگنا 2xy جمع y کی دوسری۔ تو اگر کبھی ہمیں a کی دوسری جمع b کی دوسری کا مربع لینا ہے تو a کی دوسری یعنی کہ پہلے ٹرم کا مربع لیں گے ہم جو کہ a کی چوتھی ہو جائے گا، دوسرا جو ٹرم آئے گا ہمارا وہ یہ دونوں ٹرم کا حاصل ضرب کا دگنا یعنی کہ a کی دوسری b کی دوسری کا دگنا جمع 2a کی دوسری b کی دوسری، اور پھر آخری والے ٹرم کا یعنی کہ دوسرے ٹرم کا مربع، دوسرا ٹرم ہے b کی دوسری تو اس کا مربع ہو جائے گا b کی چوتھی۔ تو اس طرح سے پہلا والا ایکسپانشن ملتا ہے ہمیں a کی دوسری جمع b کی دوسری مساوی a کی چوتھی جمع 2a کی دوسری b کی دوسری جمع b کی چوتھی، a کی دوسری منفی b کی دوسری یہاں سے یہاں پر منفی ہے تو صرف جو سیکنڈ ٹرم ہے وہاں پر مائنس آ جاتا ہے، باقی ایکسپانشن سیم ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ 2ab یہ تیسرا ٹرم ہے تو اس کی دوسری اگر لیتے ہیں ہم تو یہ تینوں ٹرمز 2a اور b ضرب میں ہیں تو سب کے مربع لے لیں گے ہم، 2 کا مربع 4، a کا مربع a کی دوسری، b کا مربع b کی دوسری، تو ان تینوں ٹرمز کی ویلیو ہمیں مل رہی ہے اس طرح سے۔ اسے نمبر 1 نمبر 2 اور نمبر 3 دیا گیا ہے، اور پھر جب ہم نمبر 2 اور نمبر 3 کو
नंबर 2 और नंबर 3 को जमा करेंगे तो वो कीमत मसावी होगी नंबर 1 के। ए की दूसरी जमा बी की दूसरी मसावी होगा ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी जमा 2ab की दूसरी, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों के मुरब्बे को अगर कभी मतलब इनको ऐड करते हैं, यहां पर डायरेक्ट मुरब्बा ही लिया गया है, इनको ऐड करते हैं तो वो वैल्यू इक्वल हो जाएगी इस वैल्यू के। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा वाला जो टर्म होगा वो होगा ए की दूसरी जमा बी की दूसरी, और बाकी के जो टर्म होंगे वो होंगे ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी और 2ab। तो इस तरह से ये ज़ाब्ता है। इसलिए आदाद ए की दूसरी जमा बी की दूसरी, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी और 2ab फीसद के आदाद सलासा है। यहां पर एक मिसाल लेके समझाया गया है। ए की वैल्यू ली गई है 5 और बी की वैल्यू ली गई है 3। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और बी की वैल्यू छोटी होती है। तो ए की दूसरी जमा बी की दूसरी ये हो जाएगा 5 की दूसरी यानी कि 25 जमा 9 की दूसरी यानी कि 9, 25 जमा 9 34। ए की दूसरी 25 मनफी बी की दूसरी 9, 25 मनफी 9 16। तो पहला वाला नंबर जो हमें मिल रहा है आदाद सलासा में 34 और दूसरा वाला 16, और दोनों के हासिल ज़रब का दुगना 5 ज़रब 3 उसका दुगना होता है 15 दूनी 30, तो 2ab। तो इस तरह से 34, 16 और 30 ये आदादे सलासा होंगे। इसकी आप तस्दीक कर लें। इसकी तस्दीक कर सकते हैं हम कैसे? 34 का मुरब्बा निकालेंगे, फिर 16 का मुरब्बा और 30 का मुरब्बा दोनों निकाल कर इन्हें जमा कर लेंगे, मुरब्बों को जमा कर लेंगे, तो हमारे पास जो टर्म आएंगे वो इक्वल होंगे। इसकी तस्दीक कर लेंगे हम लोग। 34, 16 और 30 इन तीनों में सबसे बड़ा जो है वो है 34। 34 का मुरब्बा होता है 1156। दूसरा अदद है 30। 30 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा 9 तो 30 का मुरब्बा 900, और 16 का मुरब्बा होता है 256। तो इन दोनों को यानी कि 30 के मुरब्बे को और 16 के मुरब्बे को देखकर हम जमा करके हम देख लेते हैं। 0 और 6 6, 0 और 5 5, 9 और 2 11। तो ये जो दोनों के मुरब्बों का मजमुआ मसावी है तीसरे अदद के मुरब्बे के, तो इसलिए ये तीनों फीसद वरस के आदादे सलासा है। अब हमसे आगे कहा जा रहा है ए और बी के लिए मुख्तलिफ तबई आदाद लेकर ज़ाब्ते की मदद से फीसद वरस के 5 आदादे सलासा मालूम कीजिए। ए और बी की वैल्यू लेना है हमें और 5 आदादे सलासा बनाना है हमें। यहां पर ए की दूसरी जमा बी की दूसरी ये सबसे बड़ा वाला टर्म होता है, और इसके अलावा 2 टर्म होते हैं, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी और 2ab। फर्ज कीजिए हमने ए मसावी 3 लिया और बी मसावी 1 लिया। ए की कीमत हमेशा बी की कीमत से बड़ी होगी। ये पहला वाला आदाद सलासा निकाल रहे हैं हम। ए की दूसरी जमा बी की दूसरी यानी कि 9 जमा 1, ए की दूसरी 3 की दूसरी जो होता है 9, बी की दूसरी यानी कि 1 की दूसरी जो कि होता है 1, 9 जमा 1 10। दूसरा वाला ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी, ए की दूसरी 9 मनफी बी की दूसरी यानी कि 1 की दूसरी, ये होगा 9 मनफी 1 मसावी 8। और तीसरा वाला 2 ज़रब ए ज़रब बी यानी कि 2 ज़रब ए की कीमत है 3 और बी की कीमत है 1, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 कन 6। तो हमारे पास जो ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है 10, 8 और 6 का। अब इसे चेक कर लेंगे हम। सबसे बड़ा वाला अदद है 10, 10 का मुरब्बा होता है 100। उसके बाद है 8, 8 का मुरब्बा होता है 64, और उसके बाद है 6, 6 का मुरब्बा होता है 36। इन दोनों का मुरब्बा 36 जमा 64 ये होता है 100।
6 और 4 10, 10 का 0, हासिल का आया 1, और फिर 6 और 3 9, 9 और 1 10। तो इस तरह से 10 होता है, यानी कि यहाँ पर 10 की दूसरी मसावी होगा 8 की दूसरी जमा 6 की दूसरी। तो ये हमारा पहला फीसागोरस का आदादे सलासा। दूसरा वाला निकालेंगे हम, a मसावी 5 और b मसावी 2 लेंगे। इसका पहला टर्म a की दूसरी जमा b की दूसरी, यानी कि 25 जमा 4, ये हो जाएगा 29। दूसरा टर्म 25 मनफी 4, ये हो जाएगा 21। और तीसरा टर्म यानी कि 2 ज़रब 5 ज़रब 2, 2 पंजे 10, 5 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 20। तो दूसरा आदादे सलासा हमें मिल रहा है 29, 21 और 20। अब इसे चेक कर लेंगे हम। 29 का मुरब्बा है 841, 21 का मुरब्बा है 441 और 20 का मुरब्बा है 400। तो इन दोनों के मुरब्बों को यानी कि 441 और 400 को जमा करेंगे हम, तो हमारे पास मिलेगा 841, जिसका मतलब हुआ 29 का मुरब्बा मसावी होगा 21 का मुरब्बा जमा 20 का मुरब्बा। तो ये हमें दूसरी जोड़ी मिली आदादे सलासा की, 29, 21 और 20। अब तीसरा पहल बना लेंगे हम। तीसरे आदादे सलासा, ए की कीमत हमने ली 10 और बी की कीमत हमने ली 5। पहला टर्म है ए की दूसरी जमा बी की दूसरी। ए यानी कि 10 की दूसरी होगा 100 जमा बी यानी कि 5 की दूसरी होगा 25। तो ये मिल जाएगा हमें 125। फिर ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी, ए की दूसरी है 100, बी की दूसरी यानी कि 25, तो ये मिल जाएगा हमें 75। फिर तीसरा टर्म 2 ज़रब 10 ज़रब 5, 2ab, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 पंजे 100। अब इसकी तस्दीक कर लेंगे हम। 125 का मुरब्बा होता है 15,625, 125 की दूसरी मसावी 15,625। 75 का मुरब्बा होता है 5,625 और 2 ज़रब 10 ज़रब 5, यानी कि तीसरा जो नंबर आया था हमारा वो 100 था। 100 का मुरब्बा होता है 10,000। तो 10,000 में हम 5,625 जमा करेंगे तो 15,625 आएगा, यानी कि 125 की दूसरी मसावी 75 की दूसरी जमा 100 की दूसरी। इस तरह से ये तीसरे नंबर का आदादे सलासा आ गया हमारे पास, जिसमें 125, 75 और 100 इस तरह के अरकान हैं। चौथे नंबर का निकालेंगे अब हम। बी की कीमत 2 ले रहे हैं हम, सॉरी पहले ए की कीमत लेंगे। ए की कीमत 2 और बी की कीमत 1 लेते हैं। ए की दूसरी जमा बी की दूसरी, ये होता है पहला टर्म जो कि हो जाएगा 4 जमा 1 यानी कि 5। ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी, ये हो जाएगा दूसरा टर्म जो कि हो जाएगा 4 मनफी 1 यानी कि 3। और तीसरा टर्म होता है 2 ज़रब ए ज़रब बी, 2 ज़रब 1 जो कि हो जाएगा 4। तो इस तरह से तीसरा जो आएगा हमारे पास आदादे सलासा वो होंगे 5, 3, 4। इसकी तस्दीक कर लेते हैं हम। 5 की दूसरी होता है 25, 3 की दूसरी होता है 9 और 4 की दूसरी होता है 16। 16 और 9 को जमा करने पर 25 हासिल होता है, यानी कि 3 और 4 के मुरब्बे का मजमुआ मसावी है तीसरे अदद यानी कि 5 के मुरब्बे के। इसलिए तीसरा आदाद सलासा हमारा होगा 5, 3 और 4। पांचवा एक ले लेंगे हम। ए मसावी लेंगे 4 और बी मसावी लेंगे 2।
a کی دوسری جمع b کی دوسری یعنی کہ 4 کی دوسری جمع 2 کی دوسری جو کہ ہو جائے گا 16 جمع 4 یہ ہو جائے گا 20. دوسرا ٹرم a کی دوسری منفی b کی دوسری یعنی کہ 16 منفی 4 جو کہ ہو جائے گا 12. اور تیسرا ٹرم ہوگا 2 ضرب a ضرب b یعنی کہ 2 ضرب 4 ضرب 2. 2 چوک 8 8 دونی 16. اب یہاں پر چیک کریں گے ہم 20 کی دوسری ہوتا ہے 400 20 کا مربع 400. 12 کی دوسری ہوتا ہے 144 12 کا مربع 144 اور 16 کی دوسری یعنی کہ 16 کا مربع ہوتا ہے 256. 256 اور 144 کو ایڈ کرتے ہیں اگر کبھی ہم 6 اور 4 10 5 اور 1 6 اور 1 4 10 2 اور 1 3 حاصل کا 1 4. تو اس طرح سے یہ آئے گا 400 جو کہ تیسرے عدد کے مربع کے برابر ہے. تو یہ اس طرح سے 5 اعداد ثلاثہ ہوں گے.